Gimana sih efeknya ketika oli mesin gue taruh di gardan motor matic? Apakah bakal lebih awet atau malah bikin rusak? Kebetulan motor juga bakal gue bawa mudik jauh. Mumpung sekalian waktunya ganti oli mesin dan oli gardannya. Biar nggak keluar budget, gue taruh aja kali ya oli mesin ini di gardan, toh sama-sama oli. Banyak yang bilang boleh kok ganti oli gardan pakai oli mesin. Tapi apakah aman? Menurut gua aman-aman aja, karena sama-sama fungsinya untuk pelumas. Yang perlu lu inget bro, di oli mesin yang penting viskositas atau kekentalannya sesuai. Kalau oli mesin kerjanya berdasarkan putaran mesin dan lebih panas. Misal, motor lu biasa lu geber antara RPM 2000 sampai 7000 di pemakaian normal. Tentu butuh oli yang kekentalannya sesuai, misalkan di 10W40. Kalau gardan itu cenderung lebih rendah RPM-nya dan dingin. Jadi bisa pakai oli yang lebih kental lagi sampai di 80W bro. Terus gimana kalau misalkan oli gardan pakai oli mesin? Menurut gua sah-sah aja bro. Yang penting friksi atau gesekan antar gearbox itu terlumasi dengan oke bro. Dan yang paling penting lagi bro, pastiin selang hawa gardan motor lu itu rapet, gak bocor, gak getas. Mau lu pakai oli gardan merek yang bagus, mau pakai oli mesin ditaruh di gardan, kalau misalkan selang hawa gardannya bocor, sama aja bro. Air bakal tetap masuk ke gearbox dan gearbox bakal cepat rusak. Lu bisa rutin cek bagian selang hawa gardan motor lu bro. Minimal pas lo ganti oli mesin bro, biar motor lu makin terawat.